कल आपने मुझे नाश्ता नहीं कराया, हमने आपको कराया और आप हमारा नाश्ता हमें कराया। चीटिंग है। आज फ्रेश घर पे आप ही को इनवाइट कर दिया। सही बोले, आज फ्रेश चाहिए। हाँ ন্যাশনাল ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছিল 12 তারিখ। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পীযূষ কনোডিয়া মহাশয়কে। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মঞ্চে এসেছিলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। और भी बहुत कुछ है बट अभी मुझे काम है, सो बाय गाइस। दिस इज द सेटअप। ये सेटअप में चल रहा है भाई। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি অন করে রাখো, তোমার কিছু করতে হবে না, দেখতে পাচ্ছি। তোমার এইচডিএমআইটা ঠিক করো তো, এইচডিএমআইটা অন অফ হচ্ছে একটু কম।